Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regions. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 18 bulan na Septembre taon 2025. Kantabay tayo technical side si Richard Olanday. Maabig, magaya-gaya kabwasan balang sinansakay pinablin na dumuringel. Oila kumonya watan kayo masiglat so agaw yo inermay kasiksikanan yon pasan na barangay maligan tan maraan kumon so kipapason tayo at sayang kabwasan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag. Tida ito'y nga programa tayo. Sapay kumaadda kayo iti nasyaat nga kasasaad. Tapta nga aldaw iti Huwebes. Aray manuna niran impormasyon na balita. Sayan na programa tayo.
Pasensya kila, tawalalabat so batan tayo da chat message. Palit ulo so agawa ad liderato na Speaker of the House. Ama insalat daw, wala mo't manayag kaso to. Ang tulaya. Ang kaputala amoy nanangnang niya matinon leader na bansa tayo na Pilipinas, pinablimiran na dumuringal. Sige lang, sanay timot la kunod irap. Pabayaan mo na lang sila dyan. Sanay naman sa irap yung mga yan eh. Oh, hanggat ag tayo lanti, hanggat hindi tayo natututo, hanggat ag tayo untino at gagimira ayalanang so kipapasan tayo unyalan unya say mabet mulan na inuman sulwam, di ba? Noon nyalan unya mabet mon inuman sulwam. Manalwar tayo ta wala kuno'y unsabin super typhoon next week. Super typhoon next week. Yaaya at watalan unluloob at area. Philippine Area of Responsibility. Tawagan niya ngaran yan Nando. Nando rumalatan niya kairapan. Ya aakun tayo lamat. Agla na sumpal-sumpal iraraya ya irap. Agdatimot tatalinungan, nasaray opisyalis tayo, ang gamanuntan ikukulyaot tayo ya, say irap mipay talinungan nyo, yaman tawag si kayo. Araya sa paborito na kansyon na Manong Ben Jovellanos tan si Sir Tony Apicial. Ditan ada Barangay Dinalawan, retired US Navy. Thank you very much, Sir Tony, ada hospitality dan pinan-accommodate yo ada si kami. Karuman, salamat. Agaylay abig. Hopefully, makapawil tayo ditan. Bali-bali so balbalag a mansyon. Tanjab bunag na abong tunya at amay-amay fruit-bearing trees. Ay dakdakil. So tanaman to. Are-arom at ngisumput kami la kalamansi, atis, patawayan to ka na saratay lansones, malabat la so gagawin ton ihirsisyo, liber-liberan to may farm to, tanan retiro mat lalante bilang United States Navy. Avid listener tayo ya si Sir Tony official ya sa ikwanto at kabwasan mandiri nga lakla. Abangon akla eda palbangon mandiri nga lakla eda istasyon yon DWIC kwanto. Kanyan salamatan tayo si Sir Tony official. Ulat tila balot eda saray controversial tan sensational Iran issues. Ya pakasulan tayo na aral aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon.
Kaibayo so amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray balasubas. Matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ada katuan. Manong bin, Mr. Bin Joby, itiks mo pala manaya may kaibadad abong. Kanayon matlam lamang ng Sir Tony. Palingwanan ko wala may ngaran to. Limang Nora mo. Latini ada balita da lokal pinablimiran na dumuringal walay kabyangan na saray negosyante ja ada siyudad tayon na Dagupan so untatawag la da aksyon na sa city government lapulantid nalulugilara da saratay negosyo da sayay agga na sumpal-sumpal iran na proyekto jad siyudad tayon na Dagupan. Good morning mat at kinan na Madam Flora. Naimbang agsapa king ka Madam Flora. Kaibadatan da Barangay Dinalawan di Mang Tony. Okay. Antayo walay sulat na sakay negosyante aya at maging karyan na satay restaurant ditan da Barangay Tapwak ya mampapairap lara da sarayan na kaplusan. Lapulantid na aapektuan ira ada satay negosyo da. Lapod saraya so unfinished projects. Atay kalsada ditan along Tapwak. Ang gapula so uunla ya customer da. Tan sobra-sobra la. At ating agagimira so ibabagsak na abitlan negosyo ta mahina la. Ya dati-rati numambilang amay-amay customer da natansan-san sakay lambengat lapoda agara makaparada agara makadalan ada satan niya abitlan proyekto ya abay bayaglatan ya anggat sara yang kaplusan at agdamot ni sinumpal itan. Imagine nyo, una andar so negosyo, ang gapoy unluloob ya income, pero tuloy yasin siya so gastos. Manaabang at samay pwesto, mampapaswildo tan mangiiter na benepisyo at sararatay empleyado to, mambabayar na kuryente aside at sararatay security, mambayar na kuryente danom tan araratay supplies to, tan mambabayar ni nasamay parking lot. Unaabot lad mga 200,000 so renta to satay parking lot. No natandaan nyo tan, amay nalapuan na sa may gasolinaan ditan Tapwak, amay crossroad asingger itan satay YMCA asingger ditan atan may Korean food, Korean restaurant ditan Tapwak.
kaskasyan niya tate gagimira. Amin pigalara ya kimmerew natulong. Actually, walay sulat dalay. City Mayor. Kimmerew metlara natulong at sangguniang panglungsod. Pero anggat sarayan na kaplusan, angga po ni aksyon, malalapod satay kontraktor, tan aksyon na DPWH, aksyon na engineering office. Yasikaturaya sulamot na abitlan problema. Inagaw-agaw ya nadadanom. Dagdag pasakit, dagdag perwisyo, at sararatay negosyo. Numangkapot itan sa abitlan restaurant, panon tulay, iraramay empleyado. Panon tula, iraramay empleyado, numangkapot itan yabitlan restaurant. Siyempre nalulugi, ang gapoy unloob ya customer. Ang gapoy unloob ya customer, tanairapan ira, ya undalan. Eda satan ya bitlan kalsada ya pauladtan eda bitlan restaurant. Imagine nyo no pigara su empleyado tutan, ya arayan empleyado walamat su pamilya da ya lulagputunda. Numangkapot itan niya negosyo, panon tulararaman su empleyado. Siyempre, numambilang sandara isat, mangakal, walay retrenchment, mambawas na empleyado to. Tagtula nayarian, sumampaswildo. Maya-maya babayaran to. Mambayar na kuryente, mambayar na danom, mambayar sa may security. Antoni arom, bayaran tutan, mambabayar ni na business permit, manririnta ni eda saman, so abitla, ya parking lot, manririnta ni at sa may building. Untutok-tukla, ed opisina na mayor, ya patutulungan la tating agagimira takaskasyan lara maniirap ira. Eda sarayan na kaplusan. Siguro, tanaringal dayang komentaryo tayo, baka lalo daya idut-dut, lalo daya kinman harasan. Atan at tayo matla so ugali at ati gagimira nasaray pirulos bino siya manuuloy dya, masyado ran bingatibo, masyado ran mapasakit, malikot iran o wala ray napapasakitan da, malikot iran o wala ray nagagatin-gatinan da. Agdalabalat nununutan su epekto, tan, araramay tatawag yung tayong collateral damage at saraya. Abitlaran na negosyo ya numangkapot, so abitlan na negosyo. Kasi nga samay ibabagaklante. Makapoy su sales. Paano ton makapoy su sales? Ang gamang gabagabay mo sumangan, numambilang unlimited Japanangan iraratan. Ay, paano to eh? Walay karibal tumo manaya, walay negosyo tumo yaon niya. Ulakad ni manay, kulaan to. Di, inatay, may negosyo dya ay, di ba? Katuya irapot. No say sakay negosyante at mapwersa, kalaban mo't sararatay negosyo, naapektuan ka, nairapan ka. Sika makakakompetensya
satay negosyo to niya. Ang gapoy unloob ya customer, kanyan, mahina ang sales, mahina ang binta, pero tuloy pa rin ang gastos. Siyempre, mansaliw na sararatay ilako to. Iturturate sweldo na empleyado to, benepisyo na empleyado to. At ang gapoy unluloob, bulos kalabulos, antipagmaliwan mo si Rinoy, agade nabankrupt ka. Diba? Ano nang kaput itan, nyala may babagak, collateral damage, araraya sa empleyado, kaskasyan ira. Tano nang kaput, nakakalmut laratan. Paano tumutlara natan? Iraratay, pamilya da, yalulag putun damot, iraratan, ya empleyado. Iner kasi, so arom yanapan trabaho ang dararatan. Walay sulat tuta na tati gagimira eda city government dadauloan na Mayor Belen Fernandez. Antutan, urgent concern regarding prolonged road construction and worsening flooding in front of our establishments. Lalo la natan, tano mulaglabat ya uran, o imuran labat na daiset, magangganon uran, dano matampol, high tide, dano matampol, antulamat kasi sulibol na danom natan, sarayan na kaplusan, tani, kapaway ko da abong, katras ko labat na luluganan ko, danumla diman, at sa may kulay basketball court. Agaw na Wibes, 0.95 meters. Kaloob ko dya istasyon, paula dya istasyon, danum lamot. So, dalanan mo, Rizal Street, Lapod Satay, High Tide, Pinablimiran, Dumuringel. Sige. Kanyan sa ikwanto, ay problema da regarding prolonged road construction and worsening flooding in front of our establishments. Kwanto, hiding at ampulitan. Samay sulat to. And by the way, tinix ko, chinyat ko, si Engineer Josephine Corpus, na syudad tayo na Dagupan. Pero Beatles Beatles. Beatles ya si Engineer Josephine Corpus. Akin at Beatles. Antayo may kansyon na Beatles. No reply. Di ba? Beatles man. So ang ansyon at satan. Intix ko. Agto atate gagimira. Man reply. Tagabay kumat ya naala kumon so reaksyon to, ipaliwawa to, at saya numambilang agmila na sasakupan tay DPWH projects. Anto aksyon nyo si Rinoy. Hangga po, didma atate gagimira, Beatles, kuwang kulalanti ta, no reply. Kanya nansulat ya, so abitlan, owner na satan niya Korean Palace Restaurant ditan at Burgos Street, Tapwak, jad syudad tayon Dagupan. Ayaman at ate gagimira sulat impawit opisina nasay mayor. Wala mo't lagi iray copy furnish kabyangan nasay departamento saya tati gagimira. Nansulatak kwanto in behalf of the Korean Palace located at Burgos Street, Tapwak, Dagupan City. Ipapasabito so concern regarding the ongoing road
construction at arapan mismo na satay establishment to niya, pinablimiran dumarengel. Okay. May so itatabundan issue dya, ipupurward da. Okay? Worsening flooding situation directly affected their operations and customer traffic. Nanimbanag asimba, binisita da sa City Engineering Office. Tapian na tuputan, nilira at satan niya abitlan proyekto. Imbagara, ya impasiguro da ya say construction will be completed within a week. Bangbalat, despite idadalan na say panaon, tan dimmalan iraratay bagyo tan adulap lalamet sa syudad. Ang gapuni kwanto so progreso. Ang gapoy progreso, mas ingan say kondisyon na abitlan karsada tan drainage at arap na satay restaurant da mas lalon grimmabe tan dimendan so problema. Kada unuran, kada high tide, say abitlaya arapan na restaurant heavily flooded tan aya susingigan ya halos ang gapo so unloob o dino unla ya customer lapulantid agara makadalanditan, agara makapamparadatan, agara makauladtan, at sayay dilap. Dilap there, dilap everywhere. Kasumpal na satan niya abitlan reklamo at wala ra kunoy workers o trabahador ya gimmapon man repair at abitlan site kay buwasan na samay reklamo. Bangbalat, sikara at ating agagimira at disappointed at satan. Lima kami at opisina na engineering office. Sige, wala mo't si Imbakida yaman trabaho, ninungnang dalabat. So sitwasyon, abitlan area. Ni Mara at kabwasan. Ninungnang da. Tsura, diman at site. Nanggawara na ocular inspection. Kababakta. Limalislara. Imalislara aglara pimawil. Kasumpalandan ninungnang. So sitwasyon. Sa ilaluan, nabitlan restaurant owner at apigurun dala. Kimo yung dalatan. Sumpalun dalatan, tapian agmat na apiktuan sa negosyo to. But, to their dismay, at ate gagimira, disappointed ira, maingungot ira, lapulantid ara may imbakida, yaman trabaho, ninungnang dalabat. So, abitlan site, insan lara, imalis, agdala, pinawil, so abitlan trabaho o agdala inasikaso so abitlan problema. O kanyan sigatutan sumangi iter na unyala ya klasin problema na sarayan negosyante. Sa ikwanto jaay this limited and inconsistent presence has made it difficult to believe that the project is being treated with the urgency it demands. We are now dealing not only with the disruption of an incomplete construction zone, but also the daily impact of flooding, a combination
that has led to a significant drop in sales and foot traffic. Okay, di man la. Ha? Aliwalabat lata na tatay gagimira sa problema at satay aga pangisumpal na abitlan na proyekto. Say mabut hinagaw-agaw ya problema ya singa ibabagak lante jad loob na sakay simba ya high tide, sakay simba ya delap. Sipay unloob ya customer natan at sata niya bitlan restaurant. Say parking space to, di man arap. Although walay parking space to at ama arapan na restaurant to, manririn tani, another parking space, ama open space ditan. Yapang kaya riyan, non-manager Alex Duque Yadalin. Antayutan, amay dalang kayo at Burgos, going to MCA, dalang kayo at Perez. Amay kanto ditan, wadyan ni Gilig. Iman so abitlan Korean Palace. Kanyan sa impact da negosyo tuta na tatay gagimira devastating. We are now struggling to afford employee salaries and basic utilities. Sadly, we had no resort to taking on debt just to keep the business afloat. A burden that no local enterprise should have to bear due to prolonged and poorly managed public works. Nitan. Tapiano namin tinda at ating gagimira so salaries and wages na sarata empleyado datan aron nira basic utilities uno utang iraratan. Tapiano labat, unggalaw, nabilay, so negosyo. Pero, paano to nabayaran may utang to, no agmat lanti, makakalmo. So, ang tendency to tanay, mangkapot na bankrupt, nalulugi lanti. Ang kamanuntan, nakaukulan kwanto'y natalusan mirarayan proyekto, ya infrastructure, pero dapat met kumon ya paspasanda tapyan aga nalugi met wala met su customer ya unloob aga makadalan ire customer san delap ya lanang ay siya pa ni ulla di tanay angga po la amoy konsiderasyon wala taniliknaan kasi nasayan administrasyon nansaman sa ibabaga ng arsobispo nan nanunutan ko mga itara labat na ikintutan mga isaytak labat na imbaga ng arsobispo nansaman ng mga ipapaalagi ira na sararamay baratilyo at gilig na simbaan ditan at Hobiliano si street antikwanan arsobispo. Is there God in this government? Konto, tanibanan ang bulat agaw ang saman at nanimpalat nagdararaman ya baratilyo. Wala tani Diyos na sayang gobyerno, kanto. Ba isinti paya at ato'y gagimira. Wala tay puso na sayang na gobyerno at unyaran away nasaray maninegosyo or negosyante dyan syudad. Anto'y nagawa? Mangkapot lara ratan. Di ba? Mangkapot lara. Kaanggapulanti, so pakakaalmuda, mambabayar ira, at utang da, kuryente, danom, empleyado, security guard, parking area, yaririn tanda. Anggapula, mangkapot. Santo Sirinay. Ulalarad aroma lugar. Batik laray negosyante. Diyan syudad tayong dagupan. Di pagmaliwan na syudad tayo na ay. Di ba? Nanang tayo. Ay, anti-rikay, anti-angkul, iraratan, sabit laran proyekto. Anti-rikay lara, angkul, angkakulag iraratan. Ya, kinlabat la sumpalundala.
Anong nang tayo? Aya, bayag layay Rizal, Perez, Yakalsada, atay Herrero, Yakalsada, jada may kaloob mo pumpantal going to Herrero, watan ni raratan na karsadan, perwisyo ni raratan, inerni, atay walad mayumbo, ya numakapoy-kapoy so lugar na mo napigar kadtan, ag mo natansya, napigar kadtan sa tanya bitlan area, inerni, may amay iran na areas, pasan niya talagan, agdala susumpalan, iraratan, imbatikan laran na kontraktor. Anto'y aksyon natan, na City Engineering Office. Agdata na yarin, tawagan si Imano, na sa may kontraktor, or may coordinate at DPWH, si DPWH, bagaan tuman sa kontraktor. Agdata na yarin, gamitan ng mayor, persa to, impluensya to, yatawagan irarayan ahinsya na gobyerno, tanapipirwisyo, so negosyo at syudad to mismo. Sa imalas to lang bangat siya ay ng Korean Palace. Wala mo't suuntan niya negosyo da di man, nagkulay area da. Wala mo't suuntan niya may parparan klasin na negosyo. O, di no na bankrupt ya ay. O, di no, ang mula agawin niya ay, tapi ano ami customer to, batik di man. O, untala si rin. Untala si rin, at ato'y gagimira, manutupot tilang bangat. Dapat business friendly. Dapat business friendly sa gobyerno at ating gagimira. Mananap na pulaing no panon. Yan natulungan iraraya negosyante. Aliwan pairapan. Ya singasatan niya road elevation project. Ya amay-amay. So asalantaran negosyo jad syudad tayong dagupan. Ya singagan niya na plug so collection na buwis. Ya ibabaga na Bureau of Internal Revenue. Jad bali na kalasyaw mani-invite. Manatangguyor na sare investors si Mayor Patrick Karamat. Gitan at aromapasan nearby municipalities at syudad tayong dagupan. They are inviting investors. Jabalot at sika tayo ay manablog tayo. Lakadya at pasen ko, dya ka dapat mangilagay na negosyo umpatay sa negosyo at commercial business district. O naligwas di man at panayarian to. Laut-lano na ialisto lang namin sa edipisyo na gobyerno at ating agagimira. Yes minutos antes yaman alas 7 ada kabwasan wajaniri pakabat malalapot saray manangantabay. Orly in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau.
walang aw sa paw. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan, no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi para may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Uy Suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasa saliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kay Bayonisin siya so amigo yo, your one and only. Good morning, Kinan Engineer Josephine Corpus. Antayo amin niya kabiyangan na sa alter ego na Mayura. Say bilibang kutan niya man react da saray issues tan manggawa na immediate action ya araratay issue at aksipuntura ratan niya positibo positive iraratan tapi ano makapanggawa na untanlan immediate action idadayo kutan si attorney Aurora Balye. Ano wala rin di-discussion tayo, taka-monitor mo, avid listener team mo. Wala rin di-discussion tayo, tampol yaman re-react kitan. Rest assured, ading gawin mi supulaing tawagan ko imano na saratay employees concern naman bilang wala rin problema. Singasara may insight tayo na problema dyan, ilirat sararatay puso, araratay illegal parking, makapangitiriran disgasya, araratay na aksyonan to nang yuraramay wadtan iran akapark yang kakabalog iran truck ditan o 10-wheeler truck ditan at di Benicia Highway. Nakal, inanaptutan as far as Sambales. Nusyupatay owner hanggang alukik do at impakal itan. Amay reklamo na puso ng Mr. Henry Nakarid Lumber. Inaksyonan itan. Untan, awatan mo may kritisismo ad positibo. Tapyano wala so untalan aksyon. O di walang tampol so resulta. Katod si katuya su pambili bangko. Aliwan si nga sarate arom didma. No reply. Pero mansintira balot no si kara so na i-issue. Kanyan actually sa kini rason no akin at gabay ko yan na interview si attorney si engineer Corpus. Tamay kasi si issue yung papaway siyudad tayon Dagupan. Okay. Walay reaksyon ng attorney Balye sa kwanto we will write the DPWH today. Sulatan da ko no. So DPWH ed sayan agaw. Base ed sayay reklamo sulat na makin nga gaway Korean Palace. Aditan ed Burgos Street. Through Madam Edita
Manuel. Okay. Thank you for the response sa Attorney Balye. Wala ni may ginawa to dyan immediate action eh. Unya dapat so public official aliwa dapat ya onion skin. Awat mo tay kritisismo tapi positive sa action mo. So natan ko nun agaw, sulatan da, so DP, WH, at panamaglimat, and then at Engineer Edith Manuel. Sa kimutitan, si Engineer Edith Manuel didma enturay isyong ganong kakabalagiran isyo, ikapal tolay lupa to, aglaon na ba aglaon na ba? Ikapal tolay lupa to. Gano very glaring iray umpapaway iran issues kontra DPWH. Pero irasonan tila sa ikwandalante wala ko ni gag order. Walay gag order malapo secretary ya aglara kuno unubat aglara mi babali duntan ira. Walay gag order da. Sige pa si rin. Talaga troubleshooter si rin. Troubleshooter, si Engineer Edith Manuel. Maya issue ay tatawag ko si Katunin Saman sa iba kito si Bernard Karunungan. Kaskasyan kalamor may ito rest in peace la, rest in peace. Tila ko muna ken na isturbo. Sakaya itapot tayo kinan Engineer Josephine Corpus Kumun. Tani arayay ipupos da jay at social media laudlad kinan Attorney Alvin Fernandez, ya araya in-share la nasaray arumiran na kabyangan, nasaratay Dagopinyos, kwanto jay true facts as of September 17, 2025. Kwanto atatoy gagimira uneasy to fact-check in infrastructure project in the amount of 48.5 million pesos but nowhere to be found. Dagupan City Museum, which was supposedly delivered as completely constructed building on August 31, 2024. Nitan. Aya atati gagimira. All basic infrastructure are program construction of multipurpose building. Letter A, basic infrastructure program BIP, construction of multipurpose building Dagupan City Museum, Dagupan City, Pangasinan. Portright Construction Region 1, Regular IMPA General Appropriation Act 2023 CSSP 48.5 million Dagupan City Museum. Kanyan sa itutuputunda wala ta subalo ya City Museum atan sa itutuputunda no walatan. Pero si Kwangko nitan, ano ito? Ambulansya, batik dala mo may kontraktor. Yok orli. Ay, tuman. Na-disturbo tila ingan. Paano nangyari yun? Nakala ko, cellphone lang natin dyan sa yung ringtone natin yan. Yung pala, iba yung nandito. Na-update. Nakartuloy. Wala ta, subalo ya museum. Atan sutupet. 48.5 million tan. Santak laba ya museum. Atiwatan City Plaza. Agkwanta, no amay ginawa da diman buno ang binlok. Is that a museum o dino pavilion? At tayo anta, dapat kumun araraya at naipaliwawa na ubatan na
Engineer Josephine Corpus, City Engineer tayo. Kanyan lanti gagawang ko'y pulaing, in-text ko, in-chat ko, in-yad print ko la. Imposible nagtumot na ng tan. Nangyari lagi, next year, January, na nang tumot la. Numaminsan, very busy. Payan, pasinsyan tila. Lapod very busy. Gagawang tura amoy trabaho ton money inspection na sararatay watan iran project. Siyempre, baka unsabi radjararatan di Justice Reyes, si Mayor Benji Magalong, tanarom niya kaibadaad sa tay independent commission at sa tay construction commission anto ICC. Antayo balbalag so pundo ya limo obja luyag tayon na Pangasinan nilira at satay flood control projects malapula at samay 2022 ya anggad 2025 balbalag. Total cost of flood control projects in Pangasinan. At anong tayo ya, da pa na maglay na dad social media. 13 billion 205 million 801,409.25. Kaya 13 billion 205 million 801,409.25. Jada First District say nalada the First District say simabidiman niya flood control projects 3 billion 19 million 636,673.15. Jad 6 District, Jad First District, Kintan, distrito na Congressman Art Celeste. Jad 6 District, distrito ng Congresswoman Marlene Primicias Agabas. 2 billion 763 million 229,847.24. Jad 5th District, Congressman Ramon Nabal Gico Jr., 2 billion 490 million 478,579.52. Jad 3rd District, Congresswoman Rachel Arenas, 2 billion 470 million 300,729.80. Ja the 4th District, the Kinan Congressman Top de Benicia, 1 billion 802 million 250,739.84. Jad Kinang Congressman Kuhuangko, distrito to, 659 million 904,839.70. Hey, anong tayuta na tatoy gagimira, araya. So, say ka suma total tutan, at undigada 13 billion 205 million 801,409.25. Pero nang karuman, wala niray ongoing construction niya gagawin datan at balay na Kalasyaw. Project ita na tatoy gagawin sa lingok lang tiyag kubalot la nilitrato ta
Timundak at sa may kula ay billboard. Binasak labat yung tanto ay. Mga 4 million iman niya gagawin dan na kalsada. Di malang kami ditan at San Vicente, nga po, sarado. Walay road under construction. So, limibir kami, di man Pugo. Limibir kami Pugo, itawag tuman, Lasip, ya dimmalan o paunla ditan dinalawan, abong ng sertoni official. Ay gabi, sudalan diman, under construction, mapitak, simpre uran, kaskasan so, luga na mo. Pero no nasumpal man na project, okay laman. Marakupla, tamarandan talay dalan na ani ditan. O project yan ng Congresswoman Rachel Arenas. Anong nang ko dalang ko karuman. O under construction at sarayan kaplusan. More than 4 million worth na proyekto. Ditan at Barangay Dinalawan. Guantuman na barangay, San Vicente, San Anay Lamay Banawang, Asumpal Lamay Banawang, San Vicente, ang Galaman, Dinalawan. Umpaway ka hanggang nagsaing, tan umpaway ka diman, duyong. Dimang kila undalan, jad, kaluksab na taytay, grabe, so dalan ditan, laut mura lalamot, kalabyan, sigurado, kimuko laong lalamot, mapitok lalamot. Pero sulit. Sulit. So, inya karmi kinan abong ng Sir Tony official. Talagang binisita to kami husto di Mang Bin Jubillanos, si Alex Tulaw. Thank you. Hospitality, accommodation, amin latan. Pan-istima. Sir Tony official, tan si Flora. Bali-bali pa nagluto tumot ng Flora. Okay, mangibasa ti palay pigarat saray kangaranan. Antis tayo lamot sa ulat saray kontrobersyal tan sensational Iran issues. Amaya-amaya twaso gagawin daran improvement ditan at 100 islands pero saturated la yamaong itan so 100 islands. Adral lalaingan ni Ramay Scenic View na Bitlan Isla. Araraman la suwing kakargan walalaray singala squatter area tati kagimire nagmaliwan to. Laput sararatay istol, sari-sari istol yung kakarga na ditan. Yagaylay karakal. Tan maamay so reklamo nilira eda satay comfort room. Ang banget la kwanda so 100 islands. Although bali-bali bali-bali so gagawin turan improvement ng Congressman Celeste tan si Mayor Celeste ditan at 100 islands bang balat nadudural at ati gagimira so bitlaran na view na 100 islands aramin natural view tan laput idarakil na sararatan iran stalls, sari-sari stalls, di ang babangilitan, tan aramay comfort room da, adural-dural la, at ambangat la, sa Bitlan Isla. Speaking of comfort room, marunong naman imbestigatan, si Mayor Bilin at Satan, walay NBI, di tanod City Hall, National Bilin Investigation. Baga turaratay, septic tank, yung bangot lang. Ay, nako! NBI! Nani tayo, ituloy tayo raratan. I-discuss ni. 16 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. May laray reactions. Laray lugay-lugay. Jad
Sayan na programa tayo, tapi ano na akomodit timot irarayay avid listeners tayo. Mangibasa tayo pigara eda satan, ibabaga tuya ay ng Odyssey. Sa ikwanto, shout out sa management owner ng SM Dagupan. Para saan po ba yung Carby or Drop B area ng mall nyo? Ba't bawal magmaba ang PUG dyan mismo sa B area nyo? Kapag umuulan, customer nyo naman napapasok, nabababa ng jeep, papasok ng mall nyo. Pangmayaman ba ang sasakyan? O pangmayaman ba na sasakyan lang ba pwede magbaba dyan at bawal ang ordinaryong sasakyan na tulad ng jeep na magbaba ng customer nyo habang may kalakasan ng ulan? Ikaw naman, Papa Udi, si Mr. Odyssey. Hindi naman pang ano yan eh. Meron naman silang bay na ginawa na dyan sa may baba. O yung mga tao, dapat kasi alam naman nilang umuulan, magdala na lang sila ng payong. Yun talaga, intended yun para dun sa mga customer din na talagang, hindi lang customer, ang ano dun, mga opisyal, mga workers dyan sa ano, mga office dyan sa SM. Early in the morning. Kung passenger, public utility bus and public utility vehicle, mayroon naman silang area doon eh. Di ba? Yung papasok, mayroon pa silang parking doon sa loob. Pero yung mga PUG, doon sa papasok, pwede ka namang mag-ano dito, wag ka nang dumaan doon sa may sa may taas. Hindi yun intended for passenger jeepneys. Maluwang naman dito sa baba. Saka malapit lang naman pagbaba mo. Walking distance lang naman. Hindi ka naman magtatagal ng 2 minutes dyan. Pagpasok mo ka agad eh. Although, sige, parating natin yan sa SM Management kung ano masasabi po nila. Hindi ko naman nirarasunan yung SM Management, pero kitang-kita mo naman kung paano. Layman's understanding na lang yan. Sir OD. Nagtatanong nga rin lang naman. Wala naman masama. Nagtatanong lang naman siya eh. Ray Martinez Ponyosa, Glory Sanchez Maramba, Saldi Daduya, Alex Tirao, Gina Calyanta, Lito Santos, Elizabeth Tinte, pinapabati niya si mother niya. Sandali reading glass center ng Dr. Mila de Vera Carino. Malilinaw, okay? 20/20 vision. Pibati yu pa'y mother ko, Elizabeth Tinte. More birthdays to come. I love you. Kuanon Elizabeth Tinte mo lamang. So, Elizabeth Tinte Senior o Elizabeth Tinte Junior, yay ng bati. Servando Palma, John Agas, si Miriam Bulataw, happy birthday raw kay Amelita Palisok Bulataw from New York, USA. Nandito ngayon sa Dalangiring, Orbistondo, Pangasinan. Okay, welcome home, Amelita Palisok Bulataw. Marites Silang, Litanad, Canada. Roberto Wanemer, Pat Molinaong, Rodolfo Fernandez, Saragtun Tuputon, Nusimmabilay, Doktora Mila de Vera Carino, Tamang Pagawaak na Salming. Kuanan Rodolfo Fernandez. Wamala, na Simmabila, Nanlapo, New York, New Jersey, Niliburtoy, Amerika. Sambot mo, baka makasahabol ka nit pasalubong. Cesar Patani,
Renato Jubillanos, Alex Centino Rosal Jr., Rolly Soriano, Marlon Rosal, Benjamin Gahito, tan si Armando Segundo. Bawat segundo nag-aarmando. Wadyan ipakabat, malalapot saray, manangantabay. Orly in the morning. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto
gusto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time, it is now 7:29. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. DWIZ. Orly in the morning. Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan sa SM Center Dagupan at Uniting Volunteers at Barangay Bulasi dan School Subol Coastal Area San Fabian, Pangasinan. Aya to empower communities and protect our seas for sustainable SM waste-free future. Walay nagawa ya coastal clean up, at ating agagimira ditan kaibigan sa may International Coastal Clean Up no September 20 at oras na alas 7 na kabwasan. Ditan Barangay Bulasi, ditan Barangay Subul Coastal Area. Araramay volunteers, aramay gabay da so may partisipa sayan movement panlinis na saratay kadayatan tayo ditan it's yours. Mamparehistro kayo aratay volunteer at saragyo sa mamparehistro saya HTTPS SM Mall Online One Link. O yung complaint mo naman na Papa Udi, dito mo na lang i-link yung complaint mo. Puporward ko sa iyo ito para dyan mo tanungin yung pinost mo sa akin dito kanina, o bakit ayaw itong mag-forward? Paano ito?
Okay, naasin na rin. Okay na. Alam mo naman, di tayo marunong sa ganitong mga klaseng gadget. Siyang tatila ba? Mantex, untawag, maniscroll, amalaba lang. Good morning, Matt at Kenan Noel Mejia. Engineer OG Cornel Bintinilla. Si Ima Alipio Ditan at Basing Bimalay, Mario Ico, si John Dexter Kalimlim, Cornel Tirao. Sa reaksyon ng Jojo Bauson, good morning idol. For sure agdatan gawon ya aksyonan ta sa labeda ung manalistan niya risto diman at di Venecia Road Lamet. Or either kakumpetensya da. Wah, paano man kapot. Ariel Bandong, Engineer Rodolfo Dion, good morning. And that is another economic sabotage, kwanda. Italamat so gawin data tay agdapan aksyon at satan niya problema. Pero wala in pasiguro balat ng attorney Aurora Valle sulatan to so DPWH at panamaglay ng Engineer Edith Manuel na Siken Pangasinan Engineering District. Ya tinawag dan sige la. Sarasaragtutan ng Engineer Edith Manuel ta troubleshooter. Di ba, Ramel Velasquez? Sa ikwanan, Mr. Binjubi, sayang itan ya restoran dakdakal sumamanga kanditan kwanda. Masiglat lante at may negosyo da at ngangalang nga po unla ay di to sirinay. Cecilia Morante, Benedict Pinalayas, Benedict Dumayas, Carlito Bandong, Master Sarlo ya mahilig ed ang kabalag ya abukado kanta jay. Maxi Soles, JR Mamadir Albert Aquino, tan si amigo Giovanni Mangunon, ditan ed swal tan Swal Power Corporation, tuloy nga rantutan amigo, sinalatan dala, aliwan coal-fired power la. Alex De Vera, tan si Napulyon nating lahat, Napulyon ko, Napulyon mo, tan si Romy Sabala. Melba Cloris Serna. Victor Castro Ariel Bandong. Narasimba raw o baha po sa Balungaw. Yes, mayroon pong nag-forward sa atin yan. Pinurward sa atin yan nung dumaan po yung bagyong si Mirasol na baha ang Balungaw. Ito po ang sinasabi sa atin ni Narasimha raw. Pat Molinaong and Buds Vidal. Okay, amay forward da si katayo, impanang ng damay picture, ya agawa ditan balay na Balungaw. Kanto jay adalap so harapan nasa munisipyo
kabiyangan na uminggan tan balunggaw duaran baloya lapod samay bagyon si Mirasol tan agaylay katagituya anggad balambang kwanda katagay na satay danom National High School ditan uminggan tan nalnermet o dino danumet porsyon na salisan abitlan na balay legan balet atatoy gagimira yaritan sanlyon tan mauban balunggaw at nalilik namot itan suuntala kasil na uran tan nadudulamet ira sukar karsada. Pangkalawan tayo, ditan uminggan, tan itan na area eastern na Pangasinan. Actually, ararata na area protektadura na satay Caraballo Mountains. Protektadura na Caraballo Mountains. Tanatandaan ko ni, nun amay maksil dagem Bagyo Pangasinan chinat kumay amigo tayo ditan natibidad tanditan uminggan tinupot ko no dinalan mo't ira na say Bagyo say kwanda wala namang hangin dito, hindi naman malakas ang hangin dito, hindi naman masyadong malakas ang ulan dahil protektado kami ng Caraballo Mountains kwanda. Pero pangkalawan tayo natan akin nadudulap lara sarayan na kaplusan. Wala ta kasi antamya rason ditan. Former Vice Mayor and Board Member Ramon Bautista. Jad arum nira yung impormasyon na balita sayan na programa tayo. Kaplusan niya wala Kuala Lumpur, Malaysia, si Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arenas bilang opisyal ya delegado na Pilipinas at satay nagawan 46 ASEAN Interparliamentary Assembly o dino AIPA General Assembly malapod September 16 ya anggad September 22. Bilang chairperson na House Committee on Foreign Affairs, awit ng Arenas so boses na saray Pilipino, tapian pantungtungan sa importanteng isyo da rehiyon tan napakasilan so ugnayan na say Pilipinas tan arum nira ya bansa ditan Asia. Say AIPA taunan ya nagagawa sa untalan na konferensya tan saray jadda parlamento malapod saray bansa ya kabyangan na ASEAN tapyan mangi palapag mangi dalatdat mangi share na sararata impormasyon mangi tangguyor na say kooperasyon tan i-porsigi so programa ya panaligwas tan sayay asinso o aligwas na ASEAN na community. Tema na IP46 sayan taon at Parliament at the forefront for inclusive growth and sustainable ASEAN. Katuya ya agkayo mailiw ya taga Tercero Distrito at sa atay kongresista yo tawaman, delegado, si kato sa mga representa na Pilipinas bilang chairperson o chairman na satay Committee on Foreign Affairs.
Walang tilay 42 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning, Edkinan Sophia Mamaril Machas. Saray Scholars, manaya. Aray Scholars tayo siyudad na Dagupan. Mangawat kayo. Mangawat kayo na kwartayo. Aray cash grants na agaw na Sabado, September 20. Oy, nako masirswerte rarayan. Scholar sa aliwaran tagadjad siyudad na Dagupan. Tagarad arum ya Baloy. Wala rin taga Bulinaw, wala rin taga Kalasyaw, wala rin taga Mangaldan, wala rin inorni, kabangibang iran munisipalidad luyag tayon Pangasinan. Wala taga Bulinaw, samput latan niya municipality luyag tayong Pangasinan at wadyani ya manuurong scholar na siyudad tayong Dagupan kanyan maaro so Dagupan tagabay to ya napaaral iray arum iran matalisiw iran na estudyante ya aliwan tagadya at natulungan iran manaral legan balot ya mayamay sa taga-Dagupan ya gabay day manaral ya gabay da so makapanabil sa ta scholarship program pero kalaban at politika ang gapo agdaratan ipila maong lara may walad arom mabaloy di ba kanyan ate 1,048 renewed scholars awatan da so cash grants no agaw na Sabado. Itan at Dagupan City People's Astrodome. Jadsilong na pinabalag ya scholarship program na pamahalaang lungsod ng Dagupan, City of Dagupan Scholarship Program. Pinalawak datan, pinaawang da, kanya naabot to hanggang Bulinaw. Naabot to hanggang saratay samput ya baloy luyag tayon Pangasinan. Sigabay to kuno, patuloy natulungan so bawat estudyante at tansay pamilya da at pantuloy panaaral da unong at kinan maaron Mayor Belen Fernandez at anya cash grants at puunan para sa kinabukasan na saray kabataan, kinabukasan ng mga kabataan. Say piugagap to, say kugkugip to, makapansumpal kayo namin. At panag-aral yo, tan naabot yo, iraratan so pangarap yo. Ag kayo untunda at panurong yo, panaral yo, lapot sa tay diploma at sikatutan sudalan, ya mas maayos ya bilay. Tandaan nyo, tagumpay mo, kabataan, pangarap ng Dagupan, kuwanan Mayor Belen Fernandez. Siniguro ng Mayor Belen, ya angga po so kabataan at syudad ya Dagupan, ya natilak. No one will left behind ya Dagupin nyo. Tan patuloy ton palawakin, palaknaben, paawangan niraratan at syudad na programan pang edukasyon bilang puunan kuno para sa progreso at untumbok ya henerasyon. Kanyang masirswerte, imay taga-Kalasyaw, ya akarehistro dya at syudad na Dagupan, may taga-Bulinaw, pero panaaya mo dala dya, pinanparisto dala dya. Atan, talagan na kintan. Pigara kami akaimaton. Nung nayari, naalak laba may video to man, nung naalak may video to ya pinansalita ng Kapitan Troy Conte ditan bali na Kalasyaw ng imparong tala tate gagimira su kandidata faces sa Kalasyaw at sa kwanto wala su kandidata taga mismo dya da barangay ko da Malabago kwanto pero
aga akarehistro ja ed Kalasyaw, pero manaayam ed barangay ko ed Malabago. Kaba to, ta si katoy kapitan. Di ba? Anta to. At alabat, akarehistro ed Dagupan, lapod sama scholarship program kwanto. Tasay qualification na sa kay kandidata at kailangan bona fide residence at barangay, mga na certificate of to kapitan, residency certificate to kapitan, tan registered voter dapat at bali to o barangay to. Paano to ay? Kung anong kapitan konte? Manaayam at barangay ko, pero akarehistro Dagupan, lapod sa ta scholarship program. O, ni tala. Wala mo sukaba kung taga Bulinaw. Aburido lamin sa kayay. O, di ba, may naral at mangaldan? Scholar dyan syudad Dagupan, naral at illegal na droga. Imagine mutan? Di ba? Aya so sanok na linawamot na kagawad Mirna Tihada Stevie serbisyong mabilis ti tanat Bugo Grande. Yasay kwarta tayo at ulad aroma balay. Aliwan Dagupan so si Serbian to. Maaron talaga yung mayor, awa. Lapod pa nangaro to sa rarayay matalisi wa ugugaw. Gabay turan na pansumpal ya manaral. Ang gano aliwakan takadya. Sige, mila kadya, yenro takadya. The scholarship program, mamparisto kadya balat ha. Kakalak lalang ulay Richard. Wala anak mo, Richard, ya karisto dya? Wala. Namupahatan? Maaro, awa. Di tala. Ay, nako. Sa ikwanang presi lumibaw, mas dakul nire taga-arom ya balay, nun saray taga-Dagupan, ya makakalad sa tanya pribilehyo. Mananos kaagi. Ito ya, magano, tapiano, nabasa ka maong itay chat ng presi lumibawat isulong ko reading class, yan alapod kinang Doktora Mila de Vera Carino Malilino. Mas dakil, lare taga-arom ya balay, ng sari taga-Dagupan, ya makala, nasatan na pribilehyo. Mananos kayo agi ko, ta salanay suwa kanunutan na mayoryo. Kanto, hindi ito maaro. Salamat ka, tamaaro. Ang gano'n aliwan taga-Dagupan at paurungan to. Gabay to labat, yan nasumpala man-aral, iraratan. Ugugaw. Nasumpal day aral datang makatulong irad pamilya da. Majimutan, degan balat, mayamay so gabay to man-aral. Pero kalaban at politika, agkaakalista. Albert and Marisa Carino. Aratan at sikararatan so tatawag ang kunon flying voters sa makaarom irad buto. Fernando Espinosa and Ma'am Jinky Alagadan. Good morning, Sophia. Sophia, no makapasyal ka Bulinaw, malakad sa may kumukusay. Naimas day jay. Adot makan mo ngayon na po, naimas day sabaw na jay kumukusay. No makapangkat ta Bulinaw, Sophia, mga wit ka. Maaro, awa, maaro. Yasi nga si Speaker Romualdez Met, inararo to kuno so kabyangan na kongreso, inararo to ray Pilipino, kanyan si katoso man sakripisyo, yaon leksab at pwesto bilang Speaker of the House. Nako! Ginawam lalamot yatanga so Pilipino sa atan niya balikas. Maaro.
Maaro. Inararo to'y Kongreso, inaro to re Pilipino, kanyan ulik sabod pwisto. Come on. Palit ulo. Balang dalagi at kalkala, upas kala, tapi ano nakalmada tayo, iraratay totoo tani nadamayak la. Ulalarat malakanyang baka ilasurdak la, kanyan upas kala. Untan la, Tatay Gagimira, okay. Ay, mupas la bilang Speaker of the House. Ito ay, manlib. Untik kyabla, huwanto. Se kaso ay, huwanto rarami kwartang kinulimbat to ay. Untan iri maaro, maaro. Kanyan man sakripisyo. Ta inararo to'y Pilipino, tan inararo to'y Kongreso. Ya biktima lang daw. Nangnangan tayo na antipansumpalan tutay September 21. Iaditan inpaksab ng Apo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Martial Law ng 1972. Say makapataktakot at saya, kwanda baka mas dakdakil ni, so taga-arom niya balay nun say taga-dagupan. Kaare taga-dagupan, una alis larad arom mabalay. Pagdagabay lang tinadudulap-dulap, at saratay pasenda. Kanyan unalis ira, at arom niya balay. Dakdakil so kaba tayo nuntan. Una ani, say kwa ng presi lumibaw, mas dagdakal laingan so taga-arumabalo ya karehistro dya nun say taga-dagupan. Kanyan no kada walay bagyo, walay dulap, walay bagyo, at mangibunog iray relief. Maski nakarehistro kayo dito, wala kayong matatanggap na relief dahil hindi naman kayo nakatira rito, hindi naman kayo taga rito, kwan. Basa yuman niya in palapagda at social media ta mga alamot ira na relief iraramay registered voters dya at syudad tayong dagupan. Sa ikwanan na kapitan, ay ang kapoy na alayo iya relief dya, ang gano ang karehistro kayo dya, ang gano dya kayo umbubuto tagkimo dya manaayam. Ngitala araratala so mangipanuknuk at ati Gagimira na katuan niya talagan maslak aliwaran taga-dagupan so scholars. Ya gagastusan na sari taxpayers. Kwarta tayuta na Tatay Gagimira. Ya pinabangan na taga-arum niya balay. Nasasaypon. Kanyan agda ipaway, agda iter. Iraratay listaan na saratay scholars, listaan na sararatay kabyangan na OJT tan saray ko kabyangan na contract service workers. Mamapasnukla si milit-milit. Are kabyangan na Ryuperio tan Olpindo family. Nakaskasang kami mantra trabaho sa ibwismi uulad aroma too. Yalewan taga-dagupan. Untal na si rin, manangaro lawas. Okay? Si Amatoni Hernando, maabig kabwasan. At si kayo, tan, okay? Sa isuma total, flying voters tan, ghost scholars. Malante, precisely, Mang Tony, si katutan. Non-residential voters, flying voters silaratan. Si kanyan nanang nyo. So, rehistro na sari butante dyan syudad tayong dagupan. Bloated. Hagaylay karakal. Teputan mo. Sa panaya mo, di man edlukaw, kuwan. Di man edlukaw. Di man agtunibaga. No rasityo. Agtunibaga, no ya kolaan na pasen.
Taliwan tagaman. O, si Masla ka apelido ditan, Quinto, Diaz, Dicano, ay nuwalay unsabin sa apelido Tulaw, ay bahalag lay bulan ni Satan. Nako. Untan tumet, Ken, Barangay Tubeng, sa bilang, laka Barangay Tubeng, sa Masla ka Pilidudatan, Daroy, Salayog, Tunirarama, Isgira, kambulan, ang tulara Piliduda, nalaukan na apelidon, Malapod, Balani, Barte, Kantura, Bauson, ay nako, inurdiman niya si Chikolamoy, Kwan, agda na bigla, taliwaran tagabman. Untan la, Tati Gagimira. Dating speaks for itself. Kung kula, araratay ibabalikas mismo na sa araratay kapitan. Sa ikwanan, Rene Diaz. Good morning. Agyo ilaloan niya, imbestigaan data scholars. Maong no si Mayor Brian, so akang gawa, ta imbestigaan dakwan. Nitang ka. Apolitika lang te. Apolitika, Tate Gagimira. Sige, Huila kumun. Kani, amay so na isay tayuran na kinita na, ebidensya. May pinansalita mismo ng Kapitan Kunti. Agadi sa kilaman, amay pansasalita mismo na sa kakapitanis ya mangipopost Facebook account da ya amay manay aga akaris amay manay aga manayam di man pero akaristud barangay da agadi si katulatan na Tate Gagimira dating speaks for itself ya tatawagan tayo. Good morning kay Debonair Brian Tal Placido. Sige, basta putulin nyo na lahat ang mga kahoy dyan sa Kapitolyo. Bahala na kung anong mangyayari. Kaibak at technical side, Richard Olanday. Salamat at sikira namin niya avid viewers and listeners sa saya na programa. Lumambilang agkula abitla iraramay aroma reaksyon show tamay sa kaya telepono waman at boss at Tate Gagimira at kulara abukay iraratan sa mensahyo. Kalaranan nyo la sa programa na Karambola. Salamat at prayer show. Diyos tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935